Di na naman kita ini mga baloy. Back to office na naman kita. Maghabok na kita yan aton sweet corn kay tapos naman kita magtaltagan fertilizer. So yan na siya na inindat bubuhaton, maghahabok na kita. Nga kundiin babalihon ta anto na amon aton gagamiton pagtawban fertilizer nga dahiton puno iton mais. So asya iton takon proseso iton akon paghahabok nga iton pag-apply iton fertilizer. Double purpose na nga hinidinhit akon paghabok. Dara nagyapon hinidinhit pagtanggal iton mga siot o banwa para diri na ya maka panubohin dagko nga diri maka istorbo iton aton tanom. Para kadugangan yung kasayuran at tanan di nga mga pargo may akula nga usa iton na gamit hini nga sadol o grabuho. Kay mas maupay ko niya gamiton kay mas malaksi kaysa hanbulo. Ngan ang bulo kailangan mo lumingkod kung magtatrabaho ka o magdadalos ka. Ngan mahinay pa iton imo agi diri sugod hini nga sadol natok daw ka na malaksi pan imo ka trabaho diri pa maguulgod nga duro ngan diri masakitan imo hawak. Nang kung usa ka nga parag-uma dako na inihiya nga binta o advantage kung may dakay ni nga sadol. Kay baman ako diri ko na gud iniha pwede balyuan kaya siya akon nahiaraan ngan preferred ko gamiton haoma kaya siya gud dito luwat akon nakasanayan. So amo la init akon nagsishare iyo. Damo nga salamat aton nga tanan.